बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच और मैं हूं जावेद इकबाल। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान की सियासत में शामिल जमातें अपने सर्वाइवल के लिए कोशिशें कर रही हैं, नए इत्तेहादों की बात हो रही है और हुकूमत अपने बचाव की तदाबीर कर रही है। हुकूमत और पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासी जमातें इस बात से बेबहरा और बेखबर नजर आ रही हैं कि ठीक पंजाब के एक गांव मंडी बहाउद्दीन में 16 खानदान इस वक्त अपने उन मासूम और चहीते और अपने भाइयों और अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं जो आज से कुछ अरसा कबल रोजगार की तलाश में इंसानी स्मगलरों के हाथों चढ़ गए और आज तक उनके बारे में किसी भी किस्म की मालूमात हासिल नहीं हो सकी। पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान की हुकूमत के लिए सबक है, इबरत है अगर वो लेना चाहे कि इस मुल्क में गुड गवर्नेंस की अशद जरूरत है कि अगर ऐसा न होगा तो फिर ऐसा ही होगा कि मुल्क के देहातों से मासूम बेरोजगार लोग खतरनाक इंसानी स्मगलरों के हत्थे चढ़ते रहेंगे और मुल्क से बाहर अपने मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में गैर कानूनी तरीके से जाते हुए या तो कंटेनर्स में मरते रहेंगे या फिर उनकी लांचें समंदर में डूबती रहेंगी। ताज़ा तरीन वाकया मंडी बहाउद्दीन में पेश आया है जहां के 16 मासूम लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाने के लिए इंसानी स्मगलरों के हाथ चढ़ गए और अब कई माह से इन लोगों का कुछ पता नहीं लग रहा। ताज़ा तरीन जो FIA ने तहकीकात की हैं उसमें FIA का कहना है कि ये लोग हलाक हो गए हैं क्योंकि उनकी लांच समंदर में डूब गई है। गुर्बत, बेरोजगारी, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन की कमजोर अमलदारी की वजह से इस तरह के वाकयात अब मामूल हो गए हैं। कुछ रोज कबल दुनिया न्यूज ने यह खबर दी थी कि मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले 16 अफराद कई माह गुजरने के बावजूद लापता हैं। उनसे अभी तक किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो पाया है। अब हुक्काम ने भी इस हवाले से अपनी तहकीकात शुरू कर दी हैं। दुनिया न्यूज़ को जो इतलात मौसूल हुई थी, जो इन्फॉर्मेशन मौसूल हुई थी, उसके मुताबिक हम आपको ये एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौन लोग थे और कब इस मुल्क से रवाना हुए थे। बाहर जाएगा और अपनी बहनों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। मंडी बहाउद्दीन के 5 मुख्तलिफ देहातों में मौसा जागो, चक बसावा, शहीदा वाली, सैदा और मलिकवाल से ताल्लुक रखने वाले 16 नौजवान जिनमें अमजद, अहमद खान, अरशद, अजहर, मोहम्मद नयाज, तारिक महमूद, लियाकत अली, इफ्तिखार अहमद शामिल हैं। 15 माह से आंखों में कई ख्वाब सजाए घरों से मस्कत की रियासत ओमान के लिए रवाना हुए, लेकिन पता नहीं उन्हें जमीन निगल गई या आसमान ने उठा लिया। लापता होने वाले इन नौजवानों की उम्रें सिर्फ 18 से 20 साल के दरमियान। इनके वालिदैन ने फीस 60,000 रुपए देकर इन्हें एजेंट के जरिए ओमान भिजवाया, लेकिन वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। हम पता नहीं मर गए जिंदा नहीं या कितने गए। साड़ी हुकूमत अगे आई अपील है कि साड़ी मदद करो। असि ढूंढ ढूंढ के सारा थक रहे हैं। साडे ओदी बच्ची है सारी रो ओदी जनानी जड़ी है वो भी खज्जल खराब हो गया, माँ प्यो भी हो गए तो साडा कोई सवाब बन जाए संदब जब। बच्चों की बाजियाबी के लिए एहतजाज पर मजबूर वालिदैन अपने अपने जज्बात बयान करते हैं, लेकिन अजहर की माँ और इसकी बहनों की आहें सुनकर तो हर आंख ही अश्कबार नजर आई। मेरा भाई बाहर जाएगा और अपनी बहनों के लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। क्यों खुशियाँ नहीं? कोई फोन नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कोई ना पता ही नहीं चला। लापता बच्चों के वालिदैन की बेबस आंखें अपने प्यारों की राह तक रही हैं और अब उनकी उम्मीदों का मरकज सिर्फ आला हुकूमती ओहदेदार ही हैं। इंसानी स्मगलिंग का ये घनावना धंधा इन गांव के मंडी बहाउद्दीन के मासूम लोगों के साथ कैसे पेश आया, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अम्मान जाने वाले नौजवानों का ताल्लुक जिला मंडी बहाउद्दीन के 5 देहातों जागो, चक बसावा, सईदा, शहीदावाली और मलिकपाल से है।
ان نوجوانوں کے والدین نے انسانی اسمگلر کو یقین دلایا تھا کہ ان کے بچوں کو کراچی کے راستے عمان کی ریاست مسقط لے جائیں گے اور ایک ہفتے میں ان کے بچے بحفاظت عمان پہنچیں گے، جس کے لیے انہوں نے بچوں کے والدین سے فی کا 60,000 روپے وصول کیے تھے۔ 2 ماہ تک تو انسانی اسمگلر بچوں کے ساتھ رابطے میں رہے، لیکن اس کے بعد نہ ہی ایجنٹوں کا کوئی پتہ چل سکا ہے اور نہ ہی کسی بچے کا 15 روز گزر جانے کے باوجود کوئی فون آیا اور نہ ہی رابطہ ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق انسانی اسمگلر شاہ محمد سکنہ بولے بالا تحصیل بھلوال، ضلع سرگودا، محمد نواز منڈی بہاؤدین کے علاقے ممدانہ اور محمد اسلم چک بساوا کا رہائشی ہیں۔ یہ تینوں نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کے بعد اپنے گھروں سے غائب ہو چکے ہیں۔ نوجوانوں کے والدین سے اپنے آخری رابطے میں ان کا کہنا تھا کہ تمام نوجوان کراچی کے شریف شہانی بلوچ کے ذریعے ایران تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے ایجنٹوں نے ان بچوں کو عمان لے جانے کے لیے نئے ایجنٹوں کے حوالے کر دیا ہے۔ والدین نے میڈیا کو بتایا کہ انسانی اسمگلروں نے ان کے بچوں کے بنائے جانے والے پاسپورٹ لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ انہوں نے بچوں کو غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرانا ہے، اس لیے پاسپورٹ یا کسی اور کاغذ کی ضرورت نہیں۔ والدین کے مطابق وہ معذور پیشہ ہونے اور ان پڑھ ہونے کی وجہ سے کسی قانونی کارروائی کا علم نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے پاس کسی عدالت، FIA سمیت کسی سرکاری ادارے کے پاس جانے کے پیسے ہیں۔ لیکن اب FIA نے جس طرح سے تحقیقات کی ہیں اس نے فوری طور پر بتا دیا ہے کہ یہ 16 افراد ہلاک ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی جو لانچ تھی وہ سمندر میں ڈوب گئی ہے۔ تاہم اب بھی جو لواحقین ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ FIA کے حکام کیا کہتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر شاہد حسین نے بتایا کہ لاپتہ ہونے والے نوجوانوں میں سے محمد ارشد، محمد اظہر اور اسد علی کے ورثاء نے ان سے رابطہ کیا تھا، جس پر کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلر محمد اسلم اور اس کے بیٹے محمد اختر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف گجرات میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ دونوں ملزم جیل میں بند ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ملزموں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ ان لوگوں کو عمان لے جانا چاہتے تھے، لیکن ان کی لانچ حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ہم نے فوری طور پر شکایت درج کی اور اس کو انکوائری کر کے ہم نے 2 پرچے 2 ایجنٹوں کے جو ذمہ دار تھے، جو انہوں نے اپنی کمپلین میں درج کروائے تھے، ان کے خلاف ہم نے فوری طور پر مقدمات درج کیے، ان کی تحقیقات کی۔ انہوں نے یہی اعتراف کیا ہے کہ ہم نے ان کو بھجوایا ہے، لیکن آگے کشتی حادثاتی طور پر ڈوب گئی ہے جس کی وجہ سے وہ لاپتہ ہو گئی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر FIA نے یہ بھی بتایا کہ دنیا نیوز پر خبر نشر ہونے پر ڈائریکٹر FIA ظفر اللہ قریشی نے فوری ایکشن لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ FIA لاپتہ ہونے والے نوجوانوں کے ورثاء سے رابطے میں ہے اور اس گھنونے دھندے میں ملوث دیگر انسانی اسمگلروں اور ایجنٹوں کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ لواحقین کیوں یہ موقف نہیں مانتے FIA کا، یہ ہم آپ کو بتائیں گے ایک بریک کے بعد۔